Marilah kita masuk di dalam doa. Let us pray. Bapa dalam surga, kami sudah membaca firman-Mu. Jelaskanlah supaya sekarang kami mengerti firman-Mu. We have read your word, Lord. Now we pray, please speak to us so that we will understand it. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus, we all pray. Amen. Saudara, seperti kita tahu bahwa salah satu karakteristik Allah adalah penuh dengan anugerah. Yang berarti dia itu penuh dengan kasih, dengan kebaikan, dan belas kasihan kepada kita yang seharusnya tidak layak menerima semua itu. As we know, the main attribute of God is full of grace, which means that He is full of love, kindness, and mercy to us who do not deserve to receive them. Nah, oleh karena Dia penuh kasih karunia, dan karena kita adalah penerima kasih karunia-Nya, maka Allah juga mengharapkan agar kita menunjukkan anugerah kepada sesama kita. Because He is full of grace and because we are the recipients of His amazing grace, God also expects us to demonstrate grace to others as well. Nah, inilah pelajaran yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita melalui perumpamaan ini. So this is the main lesson that Jesus our Lord wants to teach us through this parable. Saudara, sebelum kita masuk ke dalam pelajaran dari perumpamaan ini, marilah kita pertama-tama belajar bagaimanakah Tuhan kita Yesus menggunakan perumpamaan di dalam pengajarannya. But before we go into the lesson of this parable, let's learn how our blessed Lord uses parable in His teaching. Jadi saudara, ada kalanya Dia menyuruh kita apa yang kita mesti perbuat lewat perumpamaan. So there are times when He tells us what we must do by means of a parable. Sebagai contoh, perumpamaan tentang penabur benih. For instance, in the parable of the sower, nah, Dia menyuruh kita menjadi seperti tanah yang baik, yang menghasilkan panen 30, 60, sampai 100 kali lipat. For instance, in the parable of the sower, He tells us to be like the seed sown on good soil, which produces a crop, some 30, some 60, and some 100 times. Namun, di dalam perumpamaan orang kaya yang bodoh, Tuhan justru melakukan yang sebaliknya. Dia menyuruh kita untuk tidak menjadi seperti orang kaya ini yang Tuhan panggil bodoh. However, in the parable of the rich fool, Jesus our Lord does the opposite. He tells us not to be like this rich man, whom God calls fools. Mengapa? Karena orang ini menimbun harta karunnya untuk dirinya sendiri dan meyakini bahwa dia berkuasa penuh atas hidupnya, padahal tidak. Ya, why did God call him a fool? Because of storing up his treasures for himself and for believing that he has control over life, while in fact, he does not. Nah, perumpamaan tentang hamba yang tidak berbelas kasihan ini yang sedang kita pelajari masuk di dalam kategori yang kedua ini. The parable of the unmerciful servant, which is the subject of our study today, falls into this second category.
Tuhan kita Yesus menyuruh kita untuk tidak menjadi seperti orang ini. Jesus our Lord tells us not to be like this man. Nah, mari kita mempelajari perumpamaan ini secara mendalam dan menimba beberapa pelajaran. So let us delve into this parable and draw some lessons. Nah, berdasarkan ayat-ayat sebelumnya, ayat 21 dan 22, kita tahu bahwa perumpamaan ini muncul di dalam pengajaran Tuhan karena pertanyaan yang diajukan oleh Petrus kepada Tuhan kita Yesus. So based on the preceding two verses 21 and 22, we know that this parable came in response to Peter's question to our blessed Lord. Nah, pertanyaannya adalah, Tuhan, seberapa banyakkah saya harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami, saya? Lord, how many times should I forgive someone who sins against me? Kemudian dia memberikan angkanya. 7 kali, up to 7 times. He gave Jesus the number. Nah, jawaban dari Tuhan kita Yesus sangatlah mengejutkan. The answer Jesus our Lord gave was quite astonishing. Dia berkata bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. He said, I tell you not 7 times, but 77 times. Saudara, mungkin sekali Petrus berpikir bahwa Yesus akan memujinya karena dia kok mau mengampuni orang yang sama, yang bersalah kepadanya 7 kali. Atau setidaknya setujulah dengan kesimpulan Petrus. Peter likely expected Jesus our Lord to praise him for his willingness to forgive the same person 7 times. Or to at least agree with him. Dia tidak mengharapkan jawaban yang diberikan oleh Yesus, yang menambahkan jumlahnya atau angkanya menjadi 70 kali 7. Yang sama juga dengan berkata bahwa tidak ada batas dalam mengampuni orang. Setiap kali orang meminta pengampunan, kita mesti memberikan pengampunan. Peter did not expect our blessed Lord to increase the number to 77 times. Which is the same as saying that there is no limit to forgiving. It is to be given every time. Saudara, mengampuni orang yang sama 7 kali menandakan kita orang yang baik. Forgiving the same person 7 times is extraordinarily kind. Mengampuni orang yang sama setiap kali dia bersalah kepada kita, ini adalah ilahi. Hanya Tuhan yang bisa melakukannya. But forgiving the same person every time he wrongs us is divine. Only God can do it. Tapi Tuhan tahu kita juga bisa melakukannya. Kalau saja kita mau. Karena dia sudah memberikan kuasanya kepada kita. But God knows we can do it. If we want to. Because He has given us the power. Saudara, inilah anugerah. This is what grace is all about. Bila kita menetapkan batas, tidak soal seberapa besar dan tingginya batas itu, anugerah tidak lagi menjadi anugerah. If we put a limit, it doesn't matter how big or how high the limit is, grace will stop being grace. Jadi saudara, angka yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus
So the numbers given by Jesus bukanlah batas. It is not a threshold. Melainkan cara lain untuk mengatakan tidak ada batas. On the contrary, 77 times is another way of saying no threshold. Jadi mengampuni sebagai tindak atau wujud nyata dari anugerah tidak mengenal berhitung. So forgiving as an act of grace knows no counting. Nah, jadi ini pelajaran pertama yang dapat kita timba. So here's the first lesson that we can draw. Anugerah bukanlah tentang berbuat lebih, melainkan tentang menjadi lebih. Grace is not about doing more, but it is about being more. Anugerah bukanlah tentang memberi lebih banyak pengampunan. Anugerah adalah tentang menjadi orang yang lebih pengampun. Grace is not about giving more forgiveness. Grace is about being more forgiving. Anugerah bukanlah tentang berbuat lebih banyak kebaikan, melainkan menjadi orang yang lebih baik. Grace is not about doing more kindness, but it is about being kinder. Jadi yang Allah inginkan dari kita bukanlah berbuat lebih, tapi menjadi lebih. So what God wants from us is not doing more, but being more. Jadi selama kita berpikir bahwa anugerah itu tentang berbuat lebih, maka sampai satu titik kita akan mencapai batas akhir dan berkata, cukup, saya tidak lagi sanggup dan saya tidak mau lagi melakukannya. So long as we think that grace is about doing more, we are bound to hit the ceiling and say, it's enough. I can't do it, and I don't want to do it anymore. Itulah yang dikatakan oleh Elia sewaktu dia melarikan diri dari Isabel, istri Raja Ahab yang ingin membunuhnya karena Elia membunuh 450 Nabi Baal dan 400 Nabi Asyerah. That was what Elijah said when he ran from Isabel, the wife of Ahab, who wanted to kill him for killing 450 prophets of Baal and 400 prophets of Asherah. Inilah perkataannya. This is what Elijah said. Saya telah bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. I have been zealous for the Lord God Almighty. Orang Israel telah menolak perjanjianmu, meruntuhkan mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. The Israelites have rejected your covenant, torn down your altar, and put your prophets to death with the sword. Dia sambung, sekarang tinggal saya sendirian, dan mereka ingin membunuh saya pula. I'm the only one left, and now they are trying to kill me too. Singkat kata, Elia berkata, cukup, saya tidak lagi sanggup melakukannya. In other words, Elijah was saying, it is enough. I cannot do it anymore. Nah, kita lihat Elia kehilangan makna anugerah. Elijah missed the whole point about grace. Anugerah bukanlah tentang membunuh lebih banyak Nabi Baal dan Asyerah.
Grace is not about killing more prophets of Baal and Asherah. Juga bahkan bukan mempertobatkan Israel kembali kepada Tuhan Allah. In fact, it is not even about converting Israel back to the Lord God. Anugerah bukanlah tentang berbuat lebih, tapi tentang menjadi lebih. Grace is not about doing more, but rather it's about being more. Yaitu menjadi lebih mengasihi jiwa yang tersesat. To be more loving for the lost souls. Yunus juga tidak mengerti dan kehilangan makna anugerah sewaktu dia menunggu Tuhan menghukum bangsa Assyria di Nineveh. Jonah also missed the whole point of grace when he waited and waited for God to punish the Assyrians in Nineveh. Waktu dia tahu Tuhan mengampuni mereka, Yunus marah kepada Tuhan. Upon learning that God forgave them, Jonah got very angry at God. Tapi Allah tidak marah kepada Yunus. But God was not angry at Jonah. Dia tahu bahwa Yunus perlu belajar lebih banyak tentang anugerah. He knew that Jonah had a lot to learn about grace. Maka dia hanya mengingatkan Yunus. He therefore only reminded Jonah. Tuhan berkata, bagaimana tidak aku akan sayang kepada kota yang besar Niniwe ini, di mana ada lebih dari 120.000 orang yang tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kirinya, dan juga ada banyak hewan. God said to Jonah, and should I not have concern for the great city Nineveh, in which there are more than 120,000 people who cannot tell their right hand from their left, and also many animals. Mari kita lanjutkan, let's continue. Untuk menegaskan pelajaran yang tengah disampaikan Yesus kepada para muridnya, Tuhan kita Yesus kemudian menceritakan perumpamaan tentang seorang hamba yang berhutang kepada raja atau tuannya 10.000 talenta. To amplify the lesson that he was teaching his disciples, our blessed Lord then told them a parable about a servant who owed his king or his master 10,000 talents. Saudara, angka atau jumlah ini tidak harus kita artikan secara harafiah, artinya hanyalah jumlah yang sangat besar. The number is again not to be taken literally, it just means a huge amount of money. Saudara, pada saat itu 1 talenta itu adalah upah kerja 1 tahun. Jadi 10.000 talenta adalah upah kerja 10.000 tahun. Ya, jumlah yang sangat besar. So you see, a talent was a year's wages. So 10,000 talents were 10,000 years of wages. A lot of money. Nah, saudara, cerita ini bersambung. Sewaktu hamba ini yang berhutang sebegitu besarnya bersujud memohon tuannya untuk memperpanjang waktu dia membayar melunaskan utangnya, tuannya melakukan sesuatu yang sangat tak terduga. The story goes that when the servant fell on his knees and begged his master to give him more time to pay his debt, his master did the unthinkable. Dia tidak memberikan perpanjangan waktu. Dia membatalkan, membebaskan seluruh utangnya. He did not give his servant extra time as requested.
Instead, he just canceled the debt altogether. Dia tahu bahwa si hamba tidak akan mungkin melunaskan utangnya. He knew that there was no way this servant could ever pay this huge debt. Saudara, inilah anugerah. This is grace in action. Bukan memberi lebih, tetapi menjadi lebih. Not giving more, but being more. Saudara, meminjamkan hambanya 10.000 talenta memperlihatkan bahwa si majikan atau si tuan bukan memberi lebih, tapi menjadi lebih. By loaning his servant 10,000 talents, this master showed that he was not only giving more, but being more. Dan suatu dia menghapuskan utangnya 10.000 tahun kerja. Tuhan ini menunjukkan bukan saja dia memberi lebih, tapi dia menjadi lebih. And by wiping this debt off, 10,000 years of wages, this master showed that he was not only giving more, but being more. Malangnya ini bukan akhir ceritanya. Unfortunately, that's not the end of the story. Setelah diampuni, utangnya dihapuskan, hamba ini keluar, lega, berterima kasih terhadap tuannya yang baik hati. Having been forgiven, this man then walked out, relieved and thankful to his benevolent master. Nah, setelah dia keluar, dia ketemu temannya sesama hamba yang berhutang kepadanya 100 dinari. He later met a fellow servant who owed him 100 denarii. Saudara, 1 denarius adalah upah kerja 1 hari. Jadi 100 dinari seperti ya kira-kira 3 bulan upah kerja. So you see, a denarius was a laborer's daily wage. So 100 denarii was about 3 months worth of wages. Saudara, kita bisa melihat perbandingan yang Yesus Tuhan kita ingin tunjukkan. We can see the contrast that Jesus our Lord was trying to make. Hamba ini berhutang sebanyak upah kerja 10.000 tahun. Sedangkan temannya berhutang kepadanya hanya secuil dari utangnya yang telah dihapuskan itu, yaitu hanya 3 bulan upah kerja. This servant owed his master 10,000 years of wages, while this servant's friend owed him only a small fraction of his canceled debt. 3 months wages. Namun bukannya dia meneruskan kebaikan yang diterimanya kepada temannya, dia malah menangkap temannya, mencekik lehernya. But instead of passing the kindness on to his fellow servant, this man grabbed him and began to choke his fellow servant. Nah, sewaktu temannya ini bersujud memohon kepadanya memberi perpanjangan waktu melunaskan utangnya, bukan saja dia tolak, dia juga melakukan yang tak terbayangkan. Dia menjebloskan temannya ke penjara. When his fellow servant fell to his knees and begged him for extra time to pay his debt, not only did he refuse,
but he also did the unthinkable. He threw his fellow servant into prison. Saudara, mungkin kita bertanya-tanya, bagaimanakah mungkin orang kok berbuat seperti itu? Tapi mungkin. We perhaps wonder how anyone could ever do that. But we could. Bila kita tempatkan diri kita di posisi si hamba itu, mungkin kita bisa mengerti tindakannya. If we put our situation in this servant's shoes, we perhaps could understand where he was coming from. Mungkin saudara, orang ini atau hamba ini berpikir, Tuan saya ini orang yang luar biasa kayanya. Mungkin di zaman sekarang seperti Elon Musk. Ya. Jadi mengampuni atau menghapus utangnya yang besar itu bukan hal yang besar. So, he had no qualm forgiving his huge amount of debt. Tapi si hamba berpikir, saya bukan orang kaya. Buat saya, upah kerja 3 bulan itu jumlahnya besar. But maybe he thinks, I'm not rich. 3 months worth of wages are a huge amount to me. Nah, saudara, kenyataan orang ini atau hamba ini tidak bisa membayar utangnya sedikit pun menandakan dia memang, orang Hokkien bilang, bokek, nggak punya duit. The fact that he could not even pay his debt show that he had no money. Dan dia butuh uang. So he really needed the money. Itu sebabnya waktu temannya minta perpanjangan waktu, dia tidak lagi bisa berbelas kasihan. Dia menjadi begitu marah dan menjebloskan temannya ke penjara. That was perhaps the reason he lost his mercy. He got so angry and sent his friend to prison. Nah, anggap sajalah ini yang ada di benak si hamba itu. Tapi ada satu hal yang tetap benar. Granted that this was what went through his mind, one thing remains true, though. Yaitu apa? Dia tidak mengerti anugerah. He missed the point of grace. Karena dia ini memfokuskan pada angka. Itu yang dia pikirkan. Majikannya, tuannya punya banyak uang, dia tidak punya uang. He focused on the numbers. His master had much money, he did not have any money. Dan dia gagal melihat yang paling penting, yaitu apa? Berbelas kasihan kepada sesama orang yang susah. And he failed to focus on that which was important, to be more compassionate to a fellow sufferer. Mari masuk ke pelajaran yang kedua. Here's the second lesson that we can learn. Kekejaman bukanlah tentang berbuat lebih, melainkan tentang menjadi lebih. Cruelty is not about doing more, but it is about being more. Saya jelaskan. I'll explain. Saudara, kekejaman bukanlah tentang lebih banyak menyakiti orang. Cruelty is not about inflicting more pain to others. Kekejaman adalah tentang
menjadi keras hati terhadap penderitaan sesama. Cruelty is about being more hardened to the suffering of others. Kekejaman bukanlah tentang berbuat lebih banyak kejahatan, melainkan tentang menjadi lebih biasa dan nyaman dengan kekejaman dan kejahatan yang ada di sekitar kita dan di dalam diri kita. Cruelty is not about doing more evil. It's about being more at home with the evil in and around us. Hamba ini berterima kasih kepada tuannya yang telah menghapuskan utangnya yang sebegitu besar. This servant was thankful to his master for wiping off his huge amount of debt. Tapi ternyata rasa terima kasihnya tidak membawanya kepada anugerah. But, as we see, his thankfulness did not lead him to grace. Dia tidak bisa. Kenapa? Sebab dia bukan orang yang beranugerah. He could not. Because he is not a man of grace. Dan sayangnya sebagaimana kita telah lihat, dia adalah seorang yang kejam tanpa belas kasihan. Sadly, as we learn, not only he was not a man of grace, he was a cruel man with no mercy. So can a cruel man with no mercy be thankful? Yes. Dapatkah orang yang kejam tak berbelas kasihan berterima kasih? Bisa. Nah, di dalam hatinya yang keras ini, berterima kasih dan berbelas kasih menempati dua ruang yang terpisah. So you see, in his hardened heart, thankful and merciful are in two separate chambers. Saudara, saya berikan contoh. Let me give you an example. Yudas, salah seorang murid Yesus, tidak pernah melakukan tindak kejahatan, setidak-tidaknya ya yang kita tahu. Judas, the disciple of Jesus, never committed evil, at least not that we know of. Pernahkah Yudas merampok? Menusuk? Memukuli orang? Ngeciak uang orang? Not that we know of. Did he ever rob somebody else? Did he ever stab somebody else? Did he ever squander somebody else's money? Not that we know of. Besar kemungkinan dia mulai mencuri uang dari kas para murid, kas pelayanan, belakangan. Sewaktu dia mulai menyadari bahwa dia tidak akan menjadi bendahara kerajaan. Karena Yesus tidak tertarik mendirikan kerajaannya di bumi, melainkan kerajaannya di sorga. He likely began taking money from the group's coffer later in ministry. When he began to realize that he would never be the palace's treasurer, because Jesus was not interested in setting up his earthly kingdom, but rather his heavenly kingdom.
Saudara, jadi jangan sampai kita lupa bahwa Yudas seorang pencuri, iya betul, tapi dia bukan pembunuh. Judas was a thief, not a murderer. Tapi saudara, dia tidak harus menjadi seorang pembunuh untuk menjadi orang yang berhati keras, yang menjadi nyaman dan terbiasa dengan kejahatan di dalam dirinya. So, Judas was a thief but not a murderer. But he did not have to be a murderer to be a hardened man who became comfortable with the evil in him. Kita tidak perlu berbuat lebih banyak kejahatan untuk menjadi lebih jahat. We need not commit more evil deed to be evil. Sewaktu kita mulai nyaman, tidak pusing, tidak peduli dengan penderitaan orang, tanpa kita harus melakukan satu tindak kekejaman sekalipun, kita sudah menjadi kejam. So when we are comfortable and indifferent with the suffering of others, without committing even one act of cruelty, we are already cruel. Saudara, Tuhan kita Yesus mengakhiri perumpamaan ini dengan nada negatif. Our blessed Lord ended the parable in a negative note. Orang yang tidak berbelas kasihan kepada temannya diserahkan kepada algojo untuk disesah dan dipenjarakan sampai dia melunaskan utangnya. This man who showed no mercy to his fellow servant was handed over to the jailers to be tortured until he should pay all he owed. Karena orang ini berhutang 10.000 tahun kerja, berarti dia akan mendekam di penjara sampai dia mati. Because he owed his master 10,000 years of wages, he would spend the rest of his life in jail. Kamar penjara yang seharusnya dihuni oleh temannya, sekarang dihuni oleh dia. The prison cell that was meant to be occupied by his fellow servant was now occupied by him. Nah, saudara, yang kita lihat di perumpamaan ini adalah bahwa anugerah dapat ditarik kembali. Dan hukuman dapat diberikan kembali. This is scary. This is scary. This is terrifying. What we see in this parable is that grace can be rescinded. And punishment can be reinstituted. Jangan lupa, hamba ini telah menerima anugerah. Tapi sewaktu dia membuktikan dirinya tidak layak menerima anugerah, anugerah ditarik kembali. This servant received grace. He did receive grace given to him. But when he proved himself unworthy to even receive grace, it was taken back. Sebaliknya, yang diberikan kepadanya adalah hukuman.
Instead, it was punishment that was given to him. Jadi kita bisa belajar ternyata anugerah tidak mengikat Tuhan. You see, grace does not bind God. Kadang kita memiliki konsep yang keliru. Sometimes we have this erroneous concept about grace. Karena kita telah dibaptis, kita telah disidi, kita telah dikonfirmasi dan sebagainya, kita menikah di gereja, berarti Tuhan berkewajiban untuk menerima kita di sorga apapun yang kita perbuat. Sometimes we have this false notion that, well, I've been baptized, I've been confirmed as a Christian, I was even married in the church, and once in a while I go to church. So God is obligated to give me heaven, for goodness sake. Oh no. Oh no. He gives grace. He can rescind grace. He can rescind punishment. He can reinstitute punishment. Saudara, mohon perhatikan. Tuhan ini memanggil hamba yang tak berbelas kasihan itu jahat. Please note that the master called this unmerciful servant wicked. Tapi ini yang menyedihkan. Kejahatannya baru terlihat, baru keluar setelah dia menerima anugerah. But what is sad is that his wickedness was only seen, it only came out after he had received grace. Jadi ini pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik. So here's the third lesson that we can learn. Saudara, anugerah bisa mengeluarkan yang terbaik dari dalam diri kita, tapi juga bisa mengeluarkan yang terburuk dari diri kita. Grace can bring out the best in us, but it can also bring out the worst in us. Kadang kita berpikir anugerah pasti selalu akan membawa keluar, memunculkan yang terbaik dari dalam diri kita. Tapi dari perumpamaan ini kita lihat, oh ternyata tidak demikian. We think that grace always brings out the best in us, but through this parable, we learned that it is not so. Saya jelaskan, let me explain. Saudara, anugerah dapat justru memunculkan yang terburuk dari diri kita karena anugerah memerdekakan kita. Menjadi kita apa adanya. Grace can bring out the worst in us because grace set us free to be who we are. Jadi bila kita ini memang orang yang baik, banyak kebaikan, anugerah akan mengeluarkan yang baik itu dari dalam diri kita. Sebaliknya, bila kita penuh kejahatan, kita orang jahat. Anugerah justru akan memunculkan yang jahat itu dari dalam diri kita. So if we are full of goodness, grace will bring out the good in us. On the contrary, if we are full of wickedness, grace will bring out the evil in us. Saudara, jangan lupa bahwa
kelompok manusia yang sanggup membunuh lebih dari 6 juta orang yang berbeda dari mereka adalah orang-orang yang sejak kecil menyanyi lagu Kristen dan berdoa secara Kristen. Jangan lupa. Do not ever forget that the people who could commit genocide, killing more than 6 million people whom they consider different from them and to be annihilated. Once upon a time, they were churchgoers. They prayed Christian prayers. They sang Christian hymns. Do not forget that. Grace brings out the worst in them. And grace can also bring out the worst in us if we are not ready for grace. Itu sebab saudara, kadang kita ini menerapkan hukuman rambu-rambu kepada orang tertentu sebab kita tahu orang itu belum siap bebas. Sebab kita sudah tahu diberikan kebebasan, dia pasti menyalahgunakannya. There are times we put guardrail, we make it clear the consequences of not doing this or disobeying this. Why do we do that to certain people? Because we know that these people are not ready to be free. Once given freedom, they will certainly abuse it. And they will become the worst, not the better. Jadi saudara, tampaknya ini yang terjadi pada si hamba yang jahat ini. Evidently, that's what happened to this unmerciful servant. Jadi saudara, anugerah tidak membuatnya jahat. Jangan salah sangka, Tuhan jadinya yang membuat kita jahat. Tidak. Grace did not make him evil. So do not have a wrong idea. It was God who makes me evil then, because he gave me grace. No. Grace did not make him evil. Grace only brought out the evil in him. Anugerah hanya memunculkan yang jahat yang ada dalam dirinya. Itu sebab majikannya atau tuannya menyebut atau memanggil dia jahat. Dan itu sebab terima kasihnya tidak membawanya kepada anugerah. And that was the reason the master called him wicked. And thanks did not translate into grace. Mari kita berdoa. Let us pray. Kami tidak selalu mengenal diri kami secara mendalam. Jadi kami tidak selalu tahu seberapa jahatnya kami. Lord, we must admit that we don't really know who we are. Truly know who we are. Therefore, we don't always know how evil we really are. Jadi kami mohon ya Bapak, biarlah Roh Kudus-Mu terus membuat hati dan jiwa kami peka. So we pray, may your Holy Spirit keep our hearts and conscience sensitive. Peka terhadap penderitaan, peka terhadap kebaikan, dan peka terhadap kejahatan. Sensitive to the suffering of others. Sensitive to kindness, to mercy,
to goodness and also sensitive to evil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amen. Terima kasih. Thank you, Pastor Paul, for the message. Terima kasih Pendeta Paul untuk message-nya. Ya, terima kasih tidak membawa kita kepada apa tadi?